নমস্কার বন্ধুরা, আমি শাকম্বরী থেকে শ্রাবণী। আজ কিন্তু বেশ কিছু পিওর সিল্ক আপনাদের নিয়ে এসেছি এবং একটা অভূতপূর্ণ ছাড় দিয়ে। এটাই হচ্ছে আজকের ধামাকা। তো আজকের ধামাকা কি দেখাবো? আজকে পিওর সিল্ক দেখাবো এবং আপনারা प्रत्येकটা पियोर सिल्क के ऊपर पेज में हेवी डिस्काउंट व हेवी छाड़। तो आज हम कुछ प्योर सिल्क दिखाऊंगी जो जिस सब साड़ी में आपको मिल जाएगी सिल्क मार्क। सिल्क मार्क इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू बाय एनी सिल्क और तसर। तो आज हम विष्णुपुरी सिल्क के ऊपर कुछ साड़ी दिखाएंगे, सब डिस्काउंट में है। तो मैं दिखाती हूँ और आप देख लीजिए, पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है प्लीज बुक कीजिए। पहला साड़ी है विष्णुपुरी सिल्क में बाटिक 4950 इसका ओरिजिनल प्राइस 4950 ओरिजिनल प्राइस। इतना खूबसूरत है, आप ये साड़ी देखिए और इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस भी है वो भी देखिए, क्योंकि अभी हमारा जो सीजन दुर्गा पूजा आने वाला है। तो दुर्गा पूजा में अगर आप इस टाइप का एक साड़ी पहनेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि बाटिक सिल्क का बाटिक बहुत ही खास हो जाती है किसी भी ओकेशन के लिए, खास दुर्गा पूजा में। तो ये है साड़ी नंबर 1, ब्यूटीफुल साड़ी। ये फ्रंट पोर्शन पूरा हाफ साड़ी ऐसे आएगी, पूरा जो साड़ी है ना पूरा जाल ऐसे आएगी। फुल पोर्शन ऑफ द साड़ी ऐसे आएगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साड़ी ऐसे बहुत ही खूबसूरत पीच कलर का होगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साड़ी ये आएगी और ये है इसका बॉर्डर। ब्यूटीफुल साड़ी विष्णुपुरी सिल्क में है और सब साड़ी में आपको ऐसी सिल्क मार्क मिल जाएगी जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। और यहाँ पर अगर आप इसको स्कैन करोगे तो हमारा बुटीक का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगी। तो हम प्योर सिल्क जब बोलती है, जब सिल्क मार्क देती है तो हमारा ही नंबर आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज सिल्क मार्क होल्डर है। तो इस साड़ी नंबर 1 ओरिजिनल प्राइस है 4950। अभी कितने में मिल जाएगी आपको बताओ? अभी कितने में मिल जाएगी? अभी आपको मिल जाएगी 3950 में। जस्ट सोचिए 3950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इन इंडिया। साड़ी नंबर 1 थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देकर बुक कीजिए, यही अच्छी रहेगी, क्योंकि हमको भी समझने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगी। ये है ब्लाउज पीस। साड़ी बिल्कुल ही फ्रेश है, साड़ी बिल्कुल ही फ्रेश है, एकदम कुछ भी नहीं है। जस्ट हम दुर्गा पूजा आ रहा है तो कुछ सिल्क में हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए ब्लैक। नेक्स्ट वन, ये भी विष्णुपुरी सिल्क है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। ये देखिए, इसका भी प्राइस है 4950। अभी मिल जाएगी 3950 में। इतना अच्छा डिस्काउंट, जस्ट यू सोचिए, आप सोचिए क्या डिस्काउंट है। सब साड़ी में आपको मिल जाएगी फ्लैट डिस्काउंट। ये भी बहुत ही खूबसूरत। सोचिए अगर ये आप दुर्गा पूजा की नवमी के दिन में, नवमी दिन जो এটা কেউ পরো, ভাবো একটু কি হতে পারে। ब्यूटीफुल साड़ी और प्राइस जो आपको मिल जाएगी ना वो लॉटरी जैसी है। और इसका जो प्लीट्स का पोर्शन में पूरा ऐसा क्रैक आएगी, एकदम यूनिक पीस है, एकदम यूनिक पीस। अब जब पहनोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगोगे एज यूजुअल। और ये है इसका बीपी। प्राइस ऑफ द साड़ी 4950, अभी मिल जाएगी 3950। ये सब विष्णुपुरी सिल्क है, आपको पता चल जाएगी कितना अच्छा क्वालिटी का साड़ी है। ये बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। अभी हम जो दिखाएंगे आपको ये है, ये भी बहुत खास साड़ी है। ये शिवोरी के साथ बाटिक है। पहले हम बाटिक दिखाया, सेकेंड हम बाटिक दिखाया। अभी जो दिखाने वाली हूँ वो शिवोरी के साथ विष्णुपुरी सिल्क में बाटिक। कितना खूबसूरत साड़ी, आप देखिए ये साड़ी कितना खूबसूरत है। और प्राइस आप देखिए, प्राइस आपको किस प्राइस में मिल रही है, देखिए वाओ कितना खूबसूरत है। इसका प्राइस है 5250। अभी मिल जाएगी 4250 में। 5250 अभी मिल जाएगी 4250 में। आप जस्ट देखिए साड़ी को, एकदम येलो कलर के ऊपर ये जो बंदेज किया हुआ है, जिसे हम शिवोरी भी बोलती हूँ। और ये है इसका बाटिक का जो है इसका पल्ला, देखिए कितना खूबसूरत। जस्ट देखिए, फुल बाटिक में है पल्ला और फुल बाटिक में है इसका ब्लाउज पीस। ये सब प्योर सिल्क है, ये सब प्योर विष्णुपुरी सिल्क है। सिल्क मार्क सर्टिफाइड साड़ी है ये सब, कोई भी सेमी प्योर सिल्क वो सब कुछ भी नहीं है। साड़ी को जो हमारा साड़ी सिल्क या तसर पहनती है उसे पता है क्या क्वालिटी हम देते हैं। तो विष्णुपुरी सिल्क के ऊपर ये साड़ी देखिए कितना खूबसूरत। प्राइस है इसका जस्ट 5250। अभी मिल जाएगी 4250 में। 5250 अभी मिल जाएगी 4250 में। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो जस्ट वाव टाइप का है। देखिए
ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আর এইটা হচ্ছে এটা ब्लाउज पीस। प्राइस 5250, अभी मिल जाएगी 4250 में। नेक्स्ट साड़ी विष्णुपुरी सिल्क में, ये भी बाटिक है 4950 का, तो ये भी आपको मिल जाएगी 3950 में। साड़ी देखिए कितना खूबसूरत है, क्योंकि बाटिक पसंद नहीं करती ऐसा तो कोई है ही नहीं। बाटिक जो इतना खूबसूरत साड़ी होती है और बाटिक जो इतना सब पसंद करती है, वो सबसे बड़ी बात होती है। देखिए बाटिक আমরা পছন্দ করি না এরকম কেউ নেই। जस्ट देखो শাড়িটা, फ्रंट पोर्शन फर्स्ट हाफ ऐसी आएगी, फुल साड़ी में हैंड बाटिक किया हुआ है। ये सब कोई प्रिंट नहीं, ये कोई आर्ट सिल्क नहीं है, प्योर सिल्क है, प्योर विष्णुपुर सिल्क है। और इसका जो फ्रंट पोर्शन ऐसे आएगी ब्यूटीफुल, और इसका जो हाफ पोर्शन आएगी। प्राइस ऑफ दिस साड़ी इज जस्ट, आप सोच नहीं सकते हो, 4950, अभी मिल जाएगी 3950 में। প্রত্যেকটা শাড়ির প্রাইস না মানে মনে রাখার মতন, তাই যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ বুক করে দেবেন, কারণ এগুলো একদম লিমিটেড স্টক আর কখনোই এই প্রাইসে আর পাবেন না। নেক্সট যেগুলো আসছে সেগুলো আবার সবই 4950তেই নিতে হবে। তো এটাই মেন ব্যাপার, সেই ফটাফট বুকিংটা করে ফেলতে হবে গিফটের জন্য বা নিজেদের জন্য। এসব শাড়িগুলো কিন্তু অনবদ্য হয়ে থাকে, তাই আপনারা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নেবেন, যদি ভালো লাগে অবশ্যই বুক করবেন। এরপরের শাড়িটা তো মানে অনবদ্য, এটাও বিষ্ণুপুরি সিল্কের মধ্যেই যাচ্ছে। প্রত্যেকটা শাড়ি একদম ফ্রেশ, আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে এগুলো কখনোই কোনো ডিসপুট বা ওই রকম কিছু নয়। আপনারা ভাঁজ দেখে বুঝতে পারছেন যে ওরকম ডিসপুট নয়, এগুলো প্রত্যেকটাই फ्रेश साड़ी। এটা হচ্ছে পাল্লা, दिस इज पल्ला पोर्शन, और ये जो है साड़ी का फ्रंट पोर्शन। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এটা কিন্তু বিষ্ণুপুরি সিল্কের মধ্যে ব্লক করা হয়েছে, বিষ্ণুপুরি সিল্কের মধ্যে ব্লক করা হয়েছে। আর এইটা যাচ্ছে হাফ শাড়িটা, মানে ফুল শাড়িটাই এরকম ভাবেই আসবে। দেখুন শাড়িটা, যারা লাল কালো পছন্দ করেন, এর সাথে একটু হোয়াইট আছে, একটুখানি অরেঞ্জও আছে, সব মিলিয়ে एकदम झाकानाका टाइपेर साड़ी। प्राइस ऑफ दिस साड़ी इस साड़ी का जो प्राइस है 4650, अभी मिल जाएगी 3650 में। प्लीज दोनों सा प्राइस को आप देखिए कितना प्राइस में आपको मिल रही है ये सब साड़ी, इतना ब्यूटीफुल साड़ी। 4650, अभी मिल जाएगी 3650 में। ভীষণ ভালো শাড়ি, চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিন। আর প্রত্যেকটা ব্লাউজ পিস আছে উইথ ব্লাউজ পিস, ब्यूटीफुल। 4650, अभी मिल जाएगी, हाँ अभी मिल जाएगी 3650 में। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इन इंडिया, ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় কিন্তু একদম চোখ বন্ধ করে আপনারা শাড়ি পেয়ে যাবেন, তাই কোনো চিন্তা নেই, বুক করে ফেলুন। আর পুজোতে একটা আমাদের সিল্ক পরে নিজেকে সাজিয়ে ফেলুন। এটা একটা অসাধারণ শাড়ি, বিষ্ণুপুর গরদ কাতান। এটা বিষ্ণুপুর গরদ কাতানের মধ্যে রয়েছে 5250, अभी मिल जाएगी 4250। এটা বিষ্ণুপুর গরদ কাতানের মধ্যে রয়েছে বাটিকটা। এটা হচ্ছে আঁচলটা, অসাধারণ দেখতে। আর এইটা হচ্ছে পুরো বর্ডার। আপনারা ফলগুলো না জাস্ট ফিল করবেন, এখান থেকেই ফিল করবেন, বাইরে থেকে ফিল করতে হবে না। দিস ইজ গরদ কাতান, এগুলোর কোয়ালিটি একদম মানে অসাধারণ। প্রাইস হচ্ছে 5250, अभी मिल जाएगी 4250 पे। असाधारण देखते ब्यूटीफुल साड़ी, और सारा जो इंडिया में आपको मिल जाएगी फ्री शिपिंग। आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, जस्ट टू पे प्राइस ऑफ द साड़ी। आपको अगर घर में बैठकर ये सब साड़ी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। যদি ঘরে বসে শাড়িগুলো যায় তো সেটাও আপনারা পেয়ে যাবেন, মানে আপনারা ক্যাশ অন ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, বাট ক্যাশ অন ডেলিভারি ছোট্ট একটা চার্জ আছে। আবার একটা খুব সুন্দর বিষ্ণুপুর সিল্কের মধ্যে বাটিকে চলে আসছে 4950। এটার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 4950, বাট এখন আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন ঠিক কতটা দামে পেয়ে যাবেন। আপনারা এখন পেয়ে যাবেন একদমই ঠিক ধরেছেন 3950 তে।
3950 আবার বলছে আমাদের কিন্তু একদম স্টক ক্লিয়ারেন্স চলছে, এটা স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল। এরপরে যে স্টক আসবে সেগুলো কিন্তু 4950 দিয়ে নিতে হবে। এগুলো যেহেতু আমাদের স্টক ক্লিয়ারেন্স চলে একটা, আমরা দিই আপনাদের ডিসকাউন্ট, তো সেটা কিন্তু তার মধ্যে এটা পড়ছে, তো আপনাদের কিন্তু এই প্রাইসে নিতে হবে। অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ দেখতে, মানে জাস্ট কোনো কথা হবে না। ब्यूटीफुल साड़ी। प्राइस ऑफ दिस साड़ी इज 4950, अभी मिल जाएगी 3950 में। ये जो साड़ी सब है ना ফুল বাটিক হ্যাঁ, ये सब হ্যান্ড বাটিক। এগুলো কিন্তু কোনো হাতে প্রিন্ট বা কোনো রকম ওইসব কিচ্ছু নয়। সিল্ক হচ্ছে বিষ্ণুপুর সিল্ক, সিল্ক মার্ক একদম আপনারা পেয়ে যাবেন, যেগুলো গভর্নমেন্ট আমাদের দিয়েছে। মানে আপনি এখানে সিল্ক নিয়ে কোনো রকম যদি মনে করেন এটা পিওর নয়, আপনি এখানে স্ক্যান করে আমাদের নাম্বার পাবেন, আপনি আমাদের নামে কেস করে দিতে পারেন। মানে সিল্ক নিয়ে আমরা এতটাই কথা বলি বিকজ এখন সিল্ক নিয়ে সাংঘাতিক বাজে জিনিস চলছে। বিভিন্ন জায়গায় আপনারা বিভিন্ন রকম দামে সিল্ক পাবেন, বাট পিওর সিল্ক সবসময় সিল্ক মার্ক থাকবে, এটা আমি আপনাদের সবসময় বলি। চেষ্টা করবেন আপনারা যেখান থেকেই কেনেন সিল্ক মার্কটা যেন অবশ্যই নেবার চেষ্টা করবেন। একটা হ্যান্ড প্রিন্টিংয়ে যাচ্ছি 4950, এটা কিন্তু পেয়ে যাবেন 3950। সেটা অসাধারণ দেখতে, মানে শাড়িটা যে কি সুন্দর একদম, মানে কালার কম্বিনেশনটা জাস্ট কোনো কথা হবে না টাইপের। দেখুন শাড়িটা, উফ, कलर कॉम्बिनेशन একটু ভাবুন। 4950 अभी मिल जाएगी 3950। জাস্ট দেখুন শাড়িটা, দেখুন হাফ শাড়িটা যাচ্ছে পুরো এরকম, আঁচলটা একটু স্লিক, নিচে পেন্টিং যাচ্ছে। এটা কিন্তু পেন্টিং নট বাটিক। ब्यूटीफुल साड़ी, अगर पसंद है तो प्लीज बुक कीजिए। অল ওভার ইন্ডিয়া, কোনো শিপিং চার্জ নেই। যদি ভালো লাগে বুক করবেন, কারণ এই প্রাইসে এই শাড়ি জাস্ট ভাবা যায় না। দেখুন বুকিংটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে, কারণ এত ডিসকাউন্টের শাড়ি এত কম দামে জাস্ট ভাবা যায় না। অসাধারণ দেখতে শাড়িটা। এটার উপর আমি জানি অনেকেই এটা চাইবেন এবং অর্ডারও নেব, কিন্তু অর্ডারেও কিন্তু আমাদের আগে বলে দিই এটা একজনই পাবেন, কিন্তু অর্ডার যখন নেব তখন কিন্তু 4950 দামই হবে, কারণ এটা কিন্তু সিঙ্গেল পিস শাড়ি, যেগুলো আমরা ডিসকাউন্টে দিচ্ছি। আমি জানি এটার অর্ডার হবে। এটা কিন্তু 4950 পাবেন 3950। আবার একটা বিষ্ণুপুরি সিল্কের মধ্যে প্রিন্ট, এটাও কিন্তু ওই আপনার হচ্ছে 4650, এখন পেয়ে যাবেন 3650-তে। খুব সুন্দর দেখতে, একদম একটু যারা সিল্ক পছন্দ করেন আমার মনে হয় তাদের ভালো লাগবেই, যারা সিল্ক পছন্দ করেন তাদের ভালো লাগবে। বিউটিফুল শাড়ি। এইটা পাল্লা, এটা ব্লাউজ পিস, আর এইটা হচ্ছে একটু লাইট কালারের বডি। 4650 अभी मिल जाएगी 3650-তে। প্লিজ একটু চেক করে নেবেন দামগুলো কি কি বলছি, দামগুলো একটু খেয়াল করে নেবেন কি কি বলছে, কোন শাড়িটার কি দাম, আর স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করবেন। স্ক্রিনশটটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ডেসক্রিপশন করতে পারেন, এই যেমন এটা আমি একটাই দেখালাম অফ হোয়াইট, মাঝখান দিয়ে কাজ যাচ্ছে, মানে আপনাকে অনেকটা ভেবে বোঝাতে হবে। তার থেকে দরকার নেই আপনি স্ক্রিনশট করে নিন। যদি স্ক্রিনশট মোবাইলে অসুবিধা হয়, অনেকের হয়, আমারও আগে হতো, সেক্ষেত্রে যখন এই ভিডিওটা চলছে অন্য মোবাইল থেকে ছবি তুলেও নিতে পারেন, সেটাও একটা প্রসেস। আমি প্রথম তাই করতাম, এখন পারি স্ক্রিনশট নিতে, কারণ সবাই অত মোবাইলে পোক্ত হয় না। এইটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। প্রাইস অফ দিস শাড়ি, হ্যাঁ আমি যেটা নর্মাল সে কথাটাই বলে দিলাম, কারণ আমি জানি আমি কি নিজে কি আমার নিজের কত বুদ্ধি আছে। সো আমি আমার মতন করে সবাইকে দেবো। অনেকে ভীষণ ভালো পারেন, বাট অনেকে সত্যি পারে না, তাদের জন্য দেখি সবার কথাটা ভাবতে হবে না। আচ্ছা নেক্সট আর একটা খুব ভালো দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের ভীষণ সুন্দর একটা বাটিক, শিবরি বাটিক। প্রাইস হচ্ছে 5250, এখন পেয়ে যাবেন 4250-তে। শাড়িগুলো না অসাধারণ গো, আমি এইটুকুনি বলতে পারি, অসাধারণ শাড়ি। এবং যে প্রাইসে পাচ্ছ তোমরা নিজেরা মানে ভাবতে পারবে না এই প্রাইসে কি করে সম্ভব। দিস ইজ পাল্লা, এটা কিন্তু যাচ্ছে একদম আঁচল, একদম আঁচল। দেখুন শাড়িটা, আর এইটা হচ্ছে পুরো বডিটা। জাস্ট ভাবুন, অসাধারণ দেখতে। মানে শাড়িটার ক্লাসটা দেখছেন কি দারুণ, মানে ব্যাপারটাই আলাদা, সত্যি সুন্দর দেখতে। প্রাইস কিন্তু এটা যাচ্ছে 5250, এখন কিন্তু পেয়ে যাবেন জাস্ট 4250-তে।
মানে আমরা যে আমাদের মেকিং তার থেকেও আমরা কিন্তু কম দামে আপনাদের দিচ্ছি। শাড়িটা কিন্তু অফ হোয়াইট বডিটা, ভেতরে শিবরিগুলো রানি গেলো, সামান্য লালে গেছে, আর পাটটা পুরো অরেঞ্জি শেড গেছে, মানে অপূর্ব দেখতে। আর আঁচলটা ফুল ভেঙে দিয়েছে, আঁচলটা ফুল ভেঙে আপনার এই কালারটা চলে এসেছে, উপরে বাটিক করা হয়েছে, ফুল বাটিক, এটা হ্যান্ড বাটিক। আর প্রাইসটা কত পেয়ে যাচ্ছেন? এটা 5250। এখন কত পাচ্ছেন? এখন পেয়ে যাবেন 4250। দামটা জাস্ট ভাবা যায়, কি দামে পাচ্ছেন সেটা একটু ভেবে নিন। তো সবাই যদি ভালো লাগে তো আজকে এই কটাই থাকবে। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই বুক করবেন। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো আপনাদের কাছে। নমস্কার, বাই।